Upat ka mga drug suspect mga katrupa na dakpan. Igipahigayon nga bypass operation sa lungsod sa Minglanelia. Detalye sa report sa Ronato kini pinagay sa pagpamati ni katrupang June 14. Live report. Gason. Ya, sopat ka mga ginudahag na nabigit ni illegal kadrugas na dakpan sa sukang ipahikayong bypass operation nagilusad sa Station Drug Enforcement Unit sa Mingdalilia Police Station. Dito ni nahitabo sa Sitio Lube, Barangay Linaw, lungsod sa Mingdalilia, alas 10:40 sa buntag, Hunyo 4, 2026 kagahapon nga adlaw. Ang kini nga una nga target yun sa operasyon na nailhan nga si Lindon Saga Kapani, street level individual, 31 anyos nga gilas kapulisan, isip usa ka drug personality na dakpan usab kini si Angelica Binulirao Manalo alias Angel, 36 anyos, silang duha giakusahan ini paglapas section 5 article 2 sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 tungod sa giingong pagbaligya ni illegal nga drugas. Gawas dinhi kini sa kabanig giatubang usab ang kasong paglapas sa section 11 sa buong Gabalaod human masakpan ning adunay ginudahang shabu sa iyang posisyon na dakpan usab sa mga operasyon sila si Rosalindon Saga alias Bebe, 20 anyos, o kini si Carl Michael Abilindo alias Carl, 18 anyos, human masakpan usab nga adunay ginudahang shabu. Matud pa sa kapulisan nga ang operasyon gihimo base sa validated reports ug intelligence information nga nag-ingon nga kinis Kapanik ug kinis Manalo na lambigit nis pagpamaligya nining illegal nga dugas sa nakadaiyang barangay sa lungsod sa Mingdalilia. Na recover sa mga operatiba ay kini gibanabana nga 1.0 gramos sa ginudahang sabu nga adunay standard drug price value nga 8,160 pesos. Naglangkob ni 20 ka mga binakete matod pa sa kapulisan kini kalabusan silang operasyon o sa kini karesulta sa kooperasyon sa komunidad o sa padayon nga kampanya batok nining illegal nga drugas aron sa mapadayon ng kalinaw ug kalawasan sa lungsod sa Minglanilla. Mga katropa, ayaw kalimot pagtumarog sa Santon Vitamin C, ang algalay nga vitamin C. Alang sa nagayusang Pilipino para sa Pilipinas, inyong katropa, June 14, XFM News. XFM report. Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.